Donc quand on nika korani joint Muhammad ibn Abdul Wahhab, n'est-ce pas? Lui là, nika korani Muhammad ibn Abdul Wahhab. Parce que Muhammad ibn Abdul Wahhab Ani Aleke, il y a seulement 300 ans ou 400. Natchala. 300 ou 400. Natchala. Comme j'ai pas ça en tête ici. C'est bon. N'est-ce pas? Ok. Donc, lui là, il y a plus de 1000 ans entre nous. Alors, quand Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il y a plus de deux, il y a environ 200 ans. Nini Ibn Taymiyyah, 200 ans. Fankun Malakodam. Kitabu ngono, mo mu sunamo e kitabu inga ofo. Ako sunamo be tlan roma shegi. Ni kamele sunnite. Al-Sunnah wal Jama'a. Ako ils sont 8 groupes de personnes. Al-Sunnah wal Jama'a sont 8 groupes de personnes. Fankun Malakodam. 234, page 234. Voilà, plein. Page 234, ok. Donc, Al-Sunnah wal Jama'a. Adjamakulu flani. Ntena fogoma abekala, wati kana anta antigema. Ako jamakulu folo. Ode ye momu ye tawhidu karamogo bawi. Tawhidu karamogo bawi. Oye jamakulu folo ye. Jamakulu flana. Momu ye fiku almi bawi. Bon, niko tawhidu karamogo bawi. Odoye joye. Parce que nika koni kutemia ye. Voilà, nika koni nubei. Ya tawhidu karamogo bawi. Comment dirais-je, Abul Hassan al-Ash'ari, ani Abu Mansur al-Maturidi. Ni nana se fema. Deuxième groupe. Ako fiku karamogo bawi. Ina fo Maliki nu. Ani Shafi'i, Abu Hanifa, ani kuna nyonao. Claro sabana. Ako mo ye hadza karamogo bawi. Famu. Ko olu fana ye al-Sunnah mo ye. Claro nanina. Moom ye nahaw karamogo bawi ina fo Khalil Sibawai Al-Farra olu be sunamogo claro duruna ako moom ye corona kala nyano ka corona kala ka nyano ka sefa kevezera olu ye sunamogo claro worona ko sufu Allahu akbar ala mele ako sufu ye Ahlus-Sunnah wal Jama'a sufi ko sufu ye sunamogo obala kamini kubwala ko sufu yesu namoy fangon mala ko dama namolay clara wolomlana ako mogo munu be ka jihadi ke ka kafuru nyoni olu fana yesu namoy ako a shengno e labaye dugu ni comment dirais-je takasara wore tey no ye ankara mo ka takasara no ye fiku sara nani ni ko dugu mogo be yesu namoy odelia a yesu namogo mogo shegi fo wahabia tokotala ode wahabia tokotala amana fiyo bo oko fere ibita salafia tokotala sari ole ka tokomi tagala ko salafia toko fana tala donc nous yere ni kibe nous jate yere suna mogo yala o be se ka do sara mi fe comme aflo ko almamba nani mo be almamba nani dora kelen ko yesuna mogo ye. Peut-être Amisika Olu Shori Oyorola. Parce que Uko Ube Ahmad ibn Hanbali ko. Okoti. Uko Olu Ube Ahmad ibn Hanbali ko. Amisika Olu Shori Oyorola. Mais hali Ahmad Hanbali ka mo. Ahmad ibn Hanbali ka mazabu mo. Olu fele ni ke belebele isebe. Ayabare ni ka bone. Ne ka ni sanfo Egypte Misra. Ahmad ibn Hanbali ka mo ke belebele isebe. Ko Olu ni wahabia ufuna ta. C'est-à-dire que Nikitaboui, il y a plus de 1000 ans. Allez, Sunamogo ou Djate. Sangele, Sangakele, Ali Santangele. Au débat, n'est-ce pas? Bon, ni mou tofo. Ni Kasunamogo ou Djate. Aka Soufu tofo. Soufu, yes, Sunamogo Claro Woronai. Vous voyez, il y a des kele fila sabanani duru woro la chéri aka chéri le fort woro na we sufu aka sufu to ko le sunamoy ama wahabia to fo ama salafia to fo n'est-ce pas donc vous voyez au cas sunamoy il y a problème mais en autre ça nyafo uku ya hambali ay mo gombe imam ahon hambali ko fe ibi sika ke sunamoy mais au fond les mingela
mon frère ni combien de pages il y a 840 pages. 840 pages. Tout le monde tout. J'ai lu tout. Quand dame n'a pas fait, quand bécala. D'abord, il y a une masse sur une voie de Chifo Égypte. Où est là? Au lieu de ni sebe. Quand nous on a déclaré, nous déhamali comme moi. Amage baraye. Mais puis au lieu de suna que le moubaye ka ben udama. Kaso suna monte, o suna la ko. Fangon mala ko dama. Donc ani asla aya ni manié parce que comme ngalo mena se aya ima, donc il fallait que ngani yoni développer doni. Ala ko na yoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Asla aya manié o ka aya yeta ka fempe haramya. Fempe, fempe ni akmaya krat lela ka be haramya. Ka sona ba dina dafa koro de ye a dafala avec ses principes. Parce que dina Islamaya, c'est une religion qui se pratique en tout moment et en tout lieu. En tout moment et en tout lieu. Islamaya est dina minabe barake yorobe ani wakatibe. Au lieu que l'islam est une religion qui est en conformité avec la nature humaine. Islamaya ni adamania re tabia, adamania chuya, abe benno. C'est-à-dire adamania tobia soso. على côté أقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها على كدين أبمب أمدان شكو دما على أمدان شكو مي أولي كوسا بس كا pratique يروبي أفهمنا كي exemple جماعي quand le couturier prend ta mesure et il te coupe un costume ni cadeau tu vois que c'est bien fait n'est-ce pas c'est du sur mesure. Mais quand le costume est plus large, c'est pas bon. Quand c'est trop petit, c'est pas bon. Donc c'est du sur mesure. Donc personne ne peut interdire quelque chose de par son humeur. Parce que personne ne peut autoriser quelque chose de par son humeur. Parce que non. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Le premier jour du mois de Ramadan, comment dirais-je, télévision, docteur Aïd Al-Qarani, ko filelo, ko lu qui fait chama haramuya, ko ja haramute, ko ni korna ku denyo fait, oni sunna ku denyo fait, oni islamia ka no ya ku denyo fait. Billahi, sungalo in telefolo, to ka kana mo bara to docteur Aïd Al-Qarani. Ka boka ya fa de ni mo fait. Amaka baray. Mais nous ya fa de la Saudi ala, o ya fa de la mais ali minu bu no fait michi ne fait rien là ou combien de bagages fangoñ mala ko dama donc c'est très simple na fala ko ala ka dîner dafa ko de yeko ala e dîner comment dirais-je à principe ou bedi donc fait dans pays dîner mo to fa directement dîner ma foko noko akanike dîner ma foko akanike mais selon les principes il va y avoir un fameux sorala. Ama loko no ni koi ni bisika ke kadalukeni. Ni koi ni manda ke kadalukeni. Mais ko fa kelengele be de ka fo. Ka fe be haram ya au sago mate. O ma foto haram ya. Télé, o ni télé haram ya. Télé, c'est que o ye mo aka mi ka appareil photo me ka chi al kabala dantala. Mais bi caméra ya al kabala robela. O mana Corona ya ko ne jigila ko télévision dagala mais o ka hele kanka ton ko mala ko dama sani nga bo comment dirais-je ni aya yin kono mais mina fengele fawi c'est dire que uma fako fin na magakira tele la ko bidalwa OK sungalo ina achuta là-bas ou bien à bida donc aba bida donc ko shu janseli aita fo braza europe ko haydara kalande ni nana laji ahmad tijani sangari ko ako kira ka nyama ya be kira manafla flaseli ni mowi seli safo seli ko fe ka nafla do seli ame min don parce que déjà amoula n'est-ce pas
debi so nga nga mena ka sella no e tarawih ka foko ala kira ka tarawih seli ko o kofe shu kono dugutla ma fe kira ka tlaka nafla wala seli mo wi o make kelele o da mate abakar kle suwalo mume e bi kira ta fala suwalo mume adamne fa laba kira man nafla fla seli mo wi shu kelena o kofe abakar siliki sigile ale fana ka ɲɛnamaya mun mɛn fo ka taa ka kalifaya ban a ma nafila fila seli ni mɔgɔw ye su kelen na umar bin katabi nalen a ma kɛ usmana tile la a ma kɛ aliyu tile la a ma kɛ sahaba si tile la nin ma kɛ ka fɔ ko ka nafila fila seli sunkalo su tan laban an ka tarawih seli misiri la safo kɔfɛ ko dugutila ma fɛ an ka tila ka fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ k'an bɛna nafila wɛrɛ seli bidaa amake sahaba shitle la amé en holé fo ata sungalo bama ni dalube mo mi bolo ko asebele flenye kitabu to kono sey ali agalo hala galo ma sebe hala galo ma sebe ka foko no ko ni sahaba yi ay na fla fla sen ni mo wiye ka tarawih seri o kofe shukole ka tla ka mo fa ka misiri kono ko ay na nga sen tuguni o make mais o buna kesi sa lu mun ko bida ko mawludu bida seri aw mawludu kelaw ni mata wala ma ke salama n'est-ce pas aw ke baraye ko ni remata la ma ke salama yi kaswa ko kurado et puis ni ala sɔnna ma sini tafsir la mɔgɔ min alimami min yɛrɛ ye nin daminɛ magan sini tafsir la n bɛna a tɔgɔ di aw ma a y'a daminɛ san min sini tafsir la n b'a tɔgɔ di aw ma et puis ko sɔnnamɔgɔ in don san 100 tɛ an n'a cɛ san 100 o tɛ an n'a tigi cɛ comme n tɛ taa dɔn ko n bɛna s'a ma quoi mais sini n b'a tɔgɔ di aw ma a daminɛna san min na k'o fana di aw ma bida Pampo mala ko dama mais ni na so ni aw de kuma kela akme da aw yeke parce que aw fa ko kura bete bidai o da aw nga famuna ko kura bete bidai aw nga famu yere la bidai re bete ko juguye n'est-ce pas aw nyere ka famuna hali bidai bete ko juguye karamo baw ya fote imam shafi'i yere ko al bid'atu darban mais bi u kalambe nu bey même Shafi'i ko bid'a ye suya fila de ko bid'a do bey fe kura do bey oni korona be be oni sunna be be oni kira islamia ka laninu be be ko o ye bid'atul huda ko ye bid'a kandamai ko me bid'a do bey oni korona te nyongo soro oni hadisa be nyongo soso ko o ye bid'a filamai c'est ça mais kata ke comment dirais-je fait quoi bida ok an kɔlɔsitigiw ni anw y'a kɛ a bɛ bɛn anw ma anw wuligitigiw ni anw y'a kɛ a bɛ bɛn anw ma mais minnu ko bida u kana kɛlɛ bida do n'u y'a kɛ u bɛ bida la fɛn ko min bɛ ala k'o d'a ma an ka tɛmɛ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tora mɔgɔ o mɔgɔ mandɔrɔyala bɛ mahamasɔtin kɔngɔjugu la ghayra mutajanifin akeli hala milibaga tɛ li ismin ala kuta dɔ ye fa inna allaha barika ala de gafurun ala ye yafa masa ye rahimun hinɛ masa do o la ala ko aya laban na faman mɔgɔ o mɔgɔ il turra mɔgɔ min obligé la une personne qui a été obligée fi makhmasatin dans une fin atroce Congo Bila, fais-moi haram ça, n'est-ce pas? Fais-moi haram yala, mais toi tu as faim, tu n'as trouvé que de la viande du cochon. Toi tu as faim, tu n'as trouvé que al-mutaradi ou al-mawqouz, à la mine au ça. Il faut au restaurant. Congo Bila, ni tout mal du ça. Alors, comment consomme? L'islam t'autorise à consommer. Vous croyez à d'où? Ne y'a sɔrɔ i bɛ voyage sira kan i t'a dɔn i bɛ se sira la waati min i b'a dɔ kɛ palan kɔnɔ a faamuya i b'a dɔn k'i fa fɔlɔ n'i y'i fa tewu o la sani ka se sira la i b'a dɔ kɛ palan kɔnɔ i bɛ sira minɛ nka n'i taara se dugu ma i b'a fili dɛ
fanelakaw ni dumyalakaw nasla duguma ababla fankoñ mala ko dama donc ala ko mo mi mandoro yala famani turra mo mi obligé la fi makhmasatin kongola al makhmasa o kongola el majaa mo mi ni kongola yi obligé kata ni do dunima gayra mutajanifin li ism gayra mutajanifin li ism kasoro itika ke itika mini kata durumuma au Coran, c'est pas par envie. C'est pas parce que tu veux manger, tu veux goûter. Parce que moi, ils sont comme ça. Après qu'on l'ait haram, il y a des marques, mais alors, avec la nénesse, quel est le goût? Comment on va dire? Ah, à Kanako, il y en a qui ont haram. Mais ni comment on dit blala, ni yadou. Allah ko fa inna Allah ko barka Allah. Fa inna Allah ala ghafurun yafa masalu. Rahimun hine masalo kora iyo min dude alabo ya fayi parce que l'islam n'y a pas c'est une religion universelle, une religion praticable en tout moment et en tout lieu. Donc ni degu na islamia kan islamia be faire l'islam mais l'islam a faire là ola abi il te ramène à l'ordre. Est-ce que vous avez ko o ba fo ana usul kitabu la ko iza tasa'ad daqat wa iza daqat tasa'ad. C'est-à-dire que l'islam, au moment où tu es à l'aise, où toutes les conditions sont réunies, il faut te conformer. Il est dans la normalité. Mais tant que nous dégombons, nous guerrions, l'islam avec pour faire, avec yiwa, pour que il reste sur le donc, nous avons n'a soroni ibina sadi kongo bolo ola yesi ka dun ka inni la kanda mais ni abon na temena au niveau kan kana to mara de fanko mala budama naam yasalunaka muhammadu bin yiniga malaza fe jumene do wahilla fe min dagara lahum uye qul muhammadu afo wahilla tayyibatu fe sanu de dagara lahum awiye naam ala ko nyiraina yasalunak ils t'interrogeront Muhammad omini mada uhilla lahum min at-ta'am domini sugu jumere dagarawiye quelles sont les nourritures que nous devrons consommer en tant que musulmans ikaka muni mudu n'est-ce pas donc comment dirais-je la meilleure minana ala mina jabidi ka fo Muhammadu nyene femin dagalawiye ko di qul Muhammad a fait uhilla lakum at-tayyibat. Il est licite pour vous toute nourriture qui est saine. Ni a pas d'oeil. Pourquoi il fait ça nous? Fait au fait la sani qui n'est pas de la souillure. La main de ses cardoum. Donc, on sait qu'au béjate, n'est-ce pas? Au béjate, mais fait au fait qu'on cassani. Donc, il a dit al-mustaladat. Les choses qui sont délicieuses, mais délicieux, il y a un problème. Parce qu'il y a des choses qui sont délicieuses, mais qui ne sont pas permis, n'est-ce pas? Donc, quand on bêta, toyiba tout là, odeye, fait minka sani, fait ça comme de la pomme, du maïs, le riz, le mil, la mangue, on a yon fait au fait qu'on ni atasani, ate toro se adama dema, slame adalaye iko dum. C'est compris? Fanko mala ko dama naam. Wama allamtum wama ani fenga feleli allamtum ay femu kala minal jawarihi kabo feleli feuna mukallibina akali hala ushubaw tuallimunahunna ay min wulakala mimma kabo fena allamakumullahu alay aw kala femina ko ani femu wa allamtum jawari ani ay femu kala no ye nyafin jumé nyo de force à la félin. Si tu as fait par exemple comment dirais-je, tu as pu dompter comment dirais-je une panthère ou une puma, n'est-ce pas, ou bien un tigre. Donc avec ce qu'a fait les gars pour toi, ni quoi est minka boke, ni quoi va abeta, ni quoi vient abena. Ou bien tu as pu éduquer un chien avec ce qu'a fait les gars, ou bien un faucon, comment dire, aigle, konodo, il sera pour nous lakala, ni pour choukata femina, ou bien mekana dima.
et puis n'o ka minɛ u tɛ dɔ dɔn a la u b'a minɛ i ye de u t'a faga hali n'a sara u tɛ fɛn dɔn a la donc comment dirais-je o fɛn minnu bɛ aw bolo maramafɛnw minnu n'a bɛ se k'o ci mukalibin aw kɛli hala a ye fɛn minnu subaga ye mukalibin i bɛ ko bisimila kɔni su ta a ye bonya a bɛ taa minɛ a faamuna kɛ donc o fɛn minnu mana fɛn minnu minɛ aw ye dɛ ko a k'u dun a faamuna kɛ wala tu'allimunahunna a bɛ minnu kalan mimma allamakumullah fɛn na ala ye aw kalan fɛn min na nin yɔrɔ in na fɛn kelen bɛ yen i bɛ fɛ ka kuma a kan o ye jumɛn ye o de ye adamaden l'être humain adamaden sela ka wulu kalan n'a ka wulu ma asi a bɛ sigi n'a ka wulu ma va a bɛ taa n'a ka wulu ma viens a bɛ na an y'o kɛ dɛ merci bon wulu n'a ka wuluya bugan don n'est-ce pas mais ni adamaden sela ka wulu jogo don fo n'a ko a ma sigi a bɛ sigi n'a ko a ma taa a bɛ taa mais i bɛ se ka dɛsɛ cogo di ka i yɛrɛ den n'a hakili k'o jogo don y a problème c'est que mɔgɔ min sera ka wulu jogo don ale y'a mako don wulu in jogo don na cogo min ɲankuma e min mako don i den jogo don na o cogo la c'est clair et net sinon ni wulu n'a ka wuluya n'a bɛ jogo don fo ni ko a ma sigi a bɛ sigi ni ko a ma taa a bɛ taa adamaden n'a hakili i t'o jogo don ka fɔ o ma sigi k'o bɛ tila ka wuli ka taa o tɛ kɛ fiyewu donc n bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ in na c'est une parenthèse n b'a dayɛlɛ joona n bɛ tila ka datugu o ye jumɛn ye an k'an janto an denw na l'éducation aujourd'hui a échoué lamɔ tiɲɛna bi denw b'u yɛrɛ ma min ka d'u ye o b'a kɛ les parents ont démissionné mɔgɔw tɛ kuma na denw fɛ tuguni n'a y'a ye an bɛ kuma an denw fɛ c'est que tiɲɛni dɔ kɛla si vous voyez un parent parler à ses enfants ko dɔ de kɛla mais jamais au grand jamais i tɛna père de famille dɔ ye k'a ye dudenw fara ɲɔgɔn kan en train de les conseiller de les inculquer les bonnes manières k'a sɔrɔ foyi ma kɛ o ka dɔgɔ yɛ o ka dɔgɔ k'a sɔrɔ tu es responsable de cela et tu seras interrogé à leur sujet tu es responsable de cela et tu seras interrogé à leur sujet a ma kɛ baara ye donc an k'an janto an yɛrɛ la mɔgɔ o mɔgɔ kɛra maralikɛla ye ni muso b'i bolo denw b'i bolo i janto u la sabu i tɛna dɔn alijinɛ kɔnɔ k'olu taga jahanama kɔnɔ jamais au grand jamais kanko ɲuman ala k'o d'a ma naam fakulu a ye dumuni kɛ mimma ka bɔ fɛn na amsanna a ka maralimafɛnw ye fɛn min minɛ alaykum aw ye o kɔrɔ ye maralikafɛn ninnu o bɛ fɛn min minɛ aw ye a k'o dun o kɔrɔ ye o ma min minɛ aw ye a k'o dun parce que i bɛ se k'a su ka bila fɛn dɔ la i b'a su ka bila min na a bɛ taa minɛ nka i bɛ taa sɔrɔ a ye dɔ dun a la donc n'i y'a sɔrɔ i ka suli fɛn i ka suli daba a taara fɛn dɔ minɛ mais fɛn in a ye dɔ dun a la sani e k'a se c'est fini o kɔrɔ ye o dunni o tɛ bɛn i ma a y'o minɛ a yɛrɛ de ye a to a k'o tɔ lase a faamuna kɛ mais n'a ye min minɛ ka fili faga a ma faga ou bien hali n'a y'a faga sa nka a ma fɛn dun a la parce que tuma dɔ la il est obligé de tuer comment dirais-je le gibier a bɛ obligé k'a faga n'o tɛ n'a ma faga a bɛ tila a la mais o bɛɛ la n'i y'a ci ni bisimila kɔni ye basi t'a la a faamuna kɛ i bɛ se k'a ta i b'a dun mais n'a ye fɛn dun a la o la a m'o minɛ e ye bilen i bɛ jɛn o kɔ naam. waskuru a ye kɔfɔli kɛ o fɛnfɛn ninnu kan ala tɔgɔ la o kɔrɔ ye o ci waati ça c'est la condition et la condition sine qua non ça c'est la condition et c'est la condition sine qua non o bɛ ci waati min f'i k'a ci ni ala tɔgɔ ye a faamuna kɛ bisimilayi alahu akbar su i y'a bila ka taa a faamuna kɛ naam. wattaqu a ye sara Allah a ye sara ala ɲɛ inna Allah sabula ala de sari'ul hisabi ala ka sɛgɛsɛgɛli ka teli ko a ye sara ala ɲɛ a ye ala gasiw taga ala ko a ye dan yɔrɔ min a ye dan ye sabula ala de sari'ul hisab ala ka sɛgɛsɛgɛli ka teli a ka fɛsɛfɛsɛli o ka teli sari'ul hisab
a nana sɛbɛn dɔw la ko ala bɛ kiri tigɛ kiyama jɔ don k'a daminɛ sɔgɔma ka taa bila midi o y'a sɔrɔ kiri banna kiyama jɔ don k'a daminɛ sɔgɔma sani ka se midi ma nisfu nahar ko o b'a sɔrɔ kiri banna jahanamadenw bɛ jahanama kɔnɔ alijinɛdenw bɛ alijinɛ kɔnɔ mais attention ni nin kuma in fɔla il y a d'autres versets qui est là a bɛ fɔ verset minnu na ko kiyama jɔ don ko a don kelen bɛ bɛn san 50,000 ma walima o n'a ɲɔgɔnnaw o aya dɔw bɛ yen o la an bɛ mun fɔ olu kɔrɔfɔli la i b'a dɔn k'a fɔ o aya ninnu bɛ min jira o ye gɛlɛya de parce que tuma dɔ la wagati kelen dɔ bolo a ka jan dɔ bolo a ka surun o misali suruma ye jumɛn ye sisan par exemple n'a y'a sɔrɔ a fɔla ko sini comment dirais-je e bɛna o bɛna nafoloba dɔ d'i ma sini i b'a yɔrɔnin bɛɛ sini bɛ jɛnya sini tɛ jɛnya n'a fɔla ko sini i kan ka 10 millions de francs CFA i kan ka d'i ma sini ko demain à 9h sini bɛ jɛnya dɛ i bɛ sini a ka jan c'est-à-dire seconde kelen kelen bɛɛ bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ i b'a kalama i bɛ seconde bɛɛ compter tellement tu es pressé o la sini ka jan dɛ ok mais n'a fɔra ko bɛna mɔgɔ min faga sini o bɛna mɔgɔ min don kaso la sini walima kojugu bɛna mɔgɔ min sɔrɔ sini o sini ka surun dɛ ale b'a ye ɛri kɔni bɛ ka taa dɔrɔn a ka teliya ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ min kan ka nafa sɔrɔ sini ale b'a la k'a ye de comment dirais-je a ka suma donc cela veut dire que wagati kelen mɔgɔ dɔ fɛ a ka jan mɔgɔ dɔ fɛ a ka surun k'a sɔrɔ wagati kelen in don wagati fila tɛ fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma donc n'a fɔra sisan k'a fɔ comment dirais-je kiyama jɔ don ko a ɲininkali ka teli c'est vrai a ka teli mais a ka teli tuma dɔ la mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu ni kungo t'olu da la dɛ ou bien mɔgɔ kungo tɛ mɔgɔ minnu da la a bɛ teliya kɛ mais kungotigi kungo ka ca surtout anw wari ɲininaw anw de kungo ka ca bɛɛ ta ye wari ɲininaw kɔni an bɛɛ ko wari ɲinina de kungo ka ca la ka tɛmɛ bɛɛ ta kan parce que wari a ɲininkali ye fila de ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kiyama jɔ don mɔgɔ si t'a sen ta ka bɔ a bilayɔrɔ la fo ala k'i ɲininka fɛn naani na a fɔlɔ ye jumɛn ye i y'i si ban mun na a filanan i ka denmisɛnniya i y'o kɛ mun na a sabanan i ka dɔnni i ye mun k'a la a naaninan i ka nafolo mais nafolo ta yɔrɔ ɲininkali kɛra fila o kɛra i si i y'a ban mun na i ka denmisɛnniya i y'o kɛ mun na i ka dɔnni i ye mun k'a la nin bɛɛ ye une question n'est-ce pas mais seli kelen nafolo ma o ɲininkali kɛra fila ye deux volets a fɔra jumɛn ye min ayina tasaba i ka sɔrɔ cogo di première question i ka sɔrɔ cogo di mɔgɔ min bɛ tila yɔrɔ la man ca dɛ o tɛ sur 100 i b'a sɔrɔ 80 o bɛ bɛn deuxième question o ka gɛlɛn fɔlɔ ye o ye jumɛn ye i k'a dun cogo di a bɛ kɛ baara ye tuma dɔ la wari yɛrɛ bɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo ɲuman na parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen a tɛ wali nafolo a t'a minɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen naturellement ale tɛ wali nafolo fɛ il est correct n'est-ce pas naturellement il est correct o kɔrɔ ye il travaille dans la droiture comment dirais-je charia kɔnɔ a tɛ ɲɛbɔ wali ta fɛ a bɛ kun ni a yɛrɛ ka hakɛ ye o mɔgɔw bɛ yen mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ b'o kɛ dɛ min tɛ ɲɛ wali ta fɛ dɛ a yɛrɛ halala a bɛ tila k'a ta k'a don juguman na i ka min di denni ma ko a k'i sɔrɔ yan fɛ yen i bɛ ɲininka o la dɛ wa f'i ma anfaqa i ka nafolo in dun cogo di fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma donc n'a fɔra ko kiyama jɔrɔ ɲininkali ka teli kungondanw a ka teli olu ma mais kungotigiw a b'an deli dɛ a ka suma ala ka n sara bɛɛ naam al-yawma bi uhilla tayyibatu domini sanumaw dagara lakum aw ye wa ta'amul lazina ani mɔgɔw ka dumuni utu mɔgɔ minnu sɔnna alikitaba kitabu la yan nɔ ala ko di a ko domini sanumaw dagara aw ye ani mɔgɔ minnu sɔnna kitabu la o kɔrɔ ye a yahudu wa
nasara olu ki dawo la mi olu ka dominer mais ya ou ka dominer min ko do ka kantige ni fin. Vous voyez, vous avez vu la tolérance de l'islam. L'islam autorise qu'on peut manger une bête qu'un chrétien a immolée. L'islam autorise à un musulman de manger une bête qu'un chrétien ou un juif a immolée. Mais vous voyez, c'est tolérant, n'est-ce pas? Mais on peut faire la Dominique Nouéa. Que jamais. C'est la même manière. Donc, c'est la même manière qu'il y a Nazara qui a canté les comme c'est qu'à Dou. Aya Fleni. Vous avez fait une canté comme c'est qu'à Dou. Lon, Odaralendo, Lakum, Aouye, Wata'amukum, Aou Fana canté les gens. Melon, Ofana Daralendo, Lahum, Ouye, Nam. Walmosanatu, Walmosanatu. Ani muso yɛrɛ tanganaw minal mu'minati kaw min muso la o kɔrɔ muso minnu ni olu ye hɔrɔnmuso ye hɔrɔnmuso minnu n'u jangu yɛrɛ la u tɛ tulonkɛ u mafalen don ko u dagala aw ya k'o furu na walmusanatu ani hɔrɔnmusow dɛ minal lezina ka bɔ mɔgɔw la otu minnu sɔnna ale kitabu la min qablikum ka kɔn aw ɲɛ. Allahu Akbar. Comment on va aller? Franco Mala Gouda. C'est-à-dire que Angas la meilleure blaco baignat fait quoi? On est solution parce que Nangas la meilleure bla encore fait. En tout cas, bien drôle. En tout cas, elle a fait la fournier. Ko horamuso, slama horamuso da anwanya ofu. Ko tuli horamuso chrétien. Horamuso yahudia. Comme c'est la fou. Bon, donc avec moi chaya, qu'on non, qu'on anga bi chrétien ou que anga kunu abegalo. Bi chrétien kodo, bi yahudia kodo. Comme nale. Mais à horomso, à mite tlongelai, à mite jeniakelai. Aywa ni fonama ni ma qualifié ni dalendo. Comme nale. Ni dalendo, ala ya dara. Kira fana y'a da bon waati kɛra parce que nin bɛ jigin waati min karamɔgɔ dɔw fana ko muso gɛlɛya tun bɛ yen mais kɔrɔna ɛɛ wɛrɛ kɔni ma na a bɔ yen kɔrɔna ɛɛ wɛrɛ ma na ka a bɔ yen mais waati kɛra Seydina Umar tile la ale ko cɛ yɛrɛ la silama muso a muso gana ko a cayara ko silama muso gana cayala o la ale b'a ɲini silamɛw fɛ chrétien muso furu walima yahudia muso furu u k'a nɛmɛnɛ u k'a yɛrɛ balimamusow ta o fana ka fisa a ka taa chrétien musow ta k'an balimamusow to yen n'a y'olu to yen jɔnni b'olu ta parce que silamɛya b'a daga anw ye cogo min an ka chrétien muso furu silamɛya b'a daga silamadenmuso ye a ka furu chrétien cɛ ma a b'o kalama de c'est à dire silamamuso ale tɛ se ka furu chrétien cɛ ma a tɛ se ka furu yahudia cɛ ma. Mais silama cɛ ale bɛ se ka chrétien muso furu a bɛ se ka yahudia muso furu mais nin yɔrɔnin il faut ka walawala parce que ni ka filɛ d'une vue superficielle a bɛ k'i ɲɛna ko silamɛya de ka jugu o tɛ wa ni ka filɛ kɛnɛ kan a bɛ k'i ɲɛna silamɛya de ka jugu parce que silamɛya b'a daga i ka waliden ta n'o ye yahudia den ye mais a tɛ sɔn ale k'i den ta o tɛ wa ni ka filɛ kɛnɛ kan i b'o de ye alors que c'est pas le cas. Au contraire, c'est parce que l'islam est tolérant. C'est parce que l'islam est hine dine au de kama kiti kala ni chola. Mena nya fawiye. Chrétien on ka mo ba joni Isa ta. Islam ya kono Isa bunyele no wa adole. Yahudi on ka mo ba joni Musa. Islam ya kono Musa bunyele no wa adole ndo. Abunyale. Donc au de koso silama ya daga i bɛ se ka chrétien muso furu n'a tubila alhamdulillah mais hali n'a ma tubi a bɛ se ka chrétien kɛ i ka so kɔnɔ silamɛya y'a daga i bɛ se ka yahudiya muso furu n'a tubila o de ka d'an ye nka hali n'a ma tubi a bɛ se ka yahudiya kɛ i ka so kɔnɔ i ni Isa y a pas problème i ni Musa y a pas problème o tɛ wa lahara Ala ta bɛ sara ye. Mais chrétiens fɛ yahudiyaw fɛ
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un faux prophète. N'est-ce pas? C'est un imposteur. C'est un menteur. Il n'a jamais été prophète. Donc, eux, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas en tant que prophète. Alors qu'on fait Issa Gabou, on fait Moussa Gabou, moi qui me l'ont fait. Quand on a fait Moussa Keleye, on a essayé de la famille, mais on a au lac Chikinyana, ante i baliki taki. Mais on démousso, Slama Mousso, n'a pas dans les foyers chrétiens ou dans les foyers juifs, alors que son prophète est considéré là-bas comme un imposteur, comme un menteur, et elle ne jouit pas de la liberté confessionnelle dont la chrétienne et la juive jouissent dans le foyer musulman. Alors pourquoi partir là-bas? Est-ce qu'il y a une ironie? C'est parce que chrétien Moussa Bissaka Botoke, Slamadou Kono. Yaouda Mousso, avec Saka Botoke, Slamadou Kono. Mais Slama Mousso ne tient Saka Botoke, chrétien Doukono. Donc c'est parce que il n'est pas en fait. N'est-ce pas? Que on baisse qu'on nous tata ou take. Mais comme il n'est pas on nous fait, on tate ce qu'a créé, donc on tatita. Est-ce qu'il y a une uniforme? Voilà, parce que tu m'as dit, moi, je vais me contre la bidian, on va dire quitter nous d'autres, comme la la cochinaille. Quoi, parce que la chrétien Moussota, mais à ta chrétien Ché, à la Moussota. Tu as vu? Vous savez qu'Anita, qui a dit Naminae, vous savez qu'Anita, Caslamia la cochinaille. Donc là, il va se dire non, on a du conon, la du conon, chrétien Moussota, chrétien Ké, pas là. Mais on dit chrétien du conon, la Moussota, c'est la mère Ké. Ah, donc, n'a qu'à la tête. Ah, on tape ce qu'on a, mais on tape ce qu'on a. Femme bonne malade pour dame. Mais attention, chrétien Moussofourou, n'a pas la quoi d'Agala, Amadara Beide. Afamuna Amadara Beide. Parce que chrétien Mousso Tali, il y a un Ayamana Ouli, Ayafleni, pas d'Agala, ou d'ailleurs, Ayawemana Kapoko Amadara. C'est normal, tu as fait watch dollar pour qu'un neme. Que passer sur la maison Kacha. Au Bella à Teharamia. Mais attention, John devait se cacher. John. Moi devait se cacher. Elle n'a pas besoin parce que j'ai des cachets à Moussoui. J'ai des bêtises à quelqu'un Moussota. J'ai mis bas et les caslamea dont follow de A à Z. Ni Famuna. Allô. Ouais, ok. Attends. Vous allez continuer, oui. Afamnage. Slamaché de Besseka Chrétien Moussota. Slamaché mi baka dîner dans des A à Z. On l'a dit que Chrétien Mousso Fourouke, ou bien? Aïwa, il dit qu'à Fourouke, Besseka à la Toubi. Avec de dîner qu'on a. Mais toi-même, tu ne connais pas ta religion. Toi-même, tu es un novice. Et tu es ni est la chrétien Moussota. Ah, au terre, elle est chrétien. Moi, voilà, c'est la même. Bila, il est dans la doka du kono, un cadre. Chez nous, à Bignan là-bas. Allez, chrétien Mousso de Fourou. Mais il y a un sokono. C'est-à-dire que comme mal est là, personnellement, depuis qu'elle est ma soeur, n'a pas fait. Notre dernier donaga sokono, la meilleure tramasser le fouille. Bila, c'est-à-dire la meilleure tramasser le fouille. Ni donaga sokono dore ibita c'est-à-dire il va faire que qui est chrétien d'où les kono. Mais c'est vrai, pourquoi c'est vrai? Parce que aller d'abord à te dîner nyadon et te dîner don il te dîner kalama et bet la kata chrétien muso furu mais il tourne non hay na ma ere boss la mayala qui est chrétien il deum bébé chrétien au batekai batekai. Oh là, il faut faire attention. N'afalakos la mea kadara. Akadara dans son contexte. Akadara dans son contexte. Kadara ka ben ailleurs au dema. Franco ni mala kodama. Donc moi mi ire baka dîner donc. Il ire wolo meka dîner na. Oh, c'est pas pour me jeter des fleurs mais en karamoro ni ayoto en karamoro ma comme on veut dîner donc là on veut se kata.
Allah kan c'est pour juste rigoler, Inch'Allah. Donc, c'est pas permis à tout le monde, n'est-ce pas? Moi, je vais dîner don. Il va dîner don. Voilà, autre qui devait se faire atta. Mais si tu dîner don, il faut s'abstenir. Sinon, il tourne il tourne il tourne. Allah kan Naam. إذا آتيتموهن Ko abiseka musonu furu sarati na yuson ujurahunna ukafuruna fulola musinina aw kali hala furukelaw ghayra musafihina aw te jikolon bomba ate jenia ke ba aw yekene ka wala mutakhizi akhdanin aywa aw yerate jenia ke la tabagaw yedugo fanala ko re ay ka furukelaw ye nawe musonu nyini ku furu akana ke jenia tagasrai kene kan walma dugola musafihin o ye ka jenia ke kene kan mutakhidi akhdan ka teru mine dugola o gole ka jenia ke dugola famna ke donc ala ko abe daga ka musonu furu nayo furu na furu duma fam ko mala ko dama na'am wa man ko mo yakfur مغام ومن كافريا بالإيمان للمنيا كبنغ مسلم لا فقد حبط عمله حقيقة لو تيجا برا بيتنا وهو أوتيجا مودة في الآخرة لا رجل من الخاسرين أبي فربوني بغاوكا فنكون مالا قداما دالا كون يروينا ومن يكفر بالإيمان مغام منا با لمنيا فقد حبط عمله كوي كبرا بيتشنا هو في الآخرة من الخاسرين كما جورو ابن فرا مغوب بونيلون كان نيو إنما أمي فهم بدو يودي الله تكونا دا إمانا يرى يكاندا كان إبي آل دي الحالي دي الله كي سباتيا كان ميتا فوكو نوكو يسيرا voilà إبي الله دي ديلي الله كي سباتيا كان الله كي لبا كان parce que مغوب نيوما كي الله بسون أما نغا نيوما يبي تلاكا تشين أبي تشيني إما الله فقط حبط عمله بيكا برا تشينا donc bara nyuma ame sera de la lahara mais attention kodo be ni mo ya ka abika bara nyuma beche kodo be ni mo ya ke abika bara nyuma beche okoye jume misali bolo masisa ala ko saraka bolila la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ko kana ka saraka bolo unche ni kuna dalie ani toro iye saka di mo makati kuna da wal makato la sama ikasaka braji bana afamnake donc ala kuta ala soso o de be adamaden ka nyuma beche mais mi era ba bedaji o flaka foye ka fe wala boto ka fara ala ka wal maka murti ka bodine kono ala ngishi ka boma na'am يا أيها الذين آمنوا يا أو مؤمنون لمن يلا إذا قمتم سراتنا إلى الصلاة na aye wili ngene katasiri fagsilu ay kolika wujuhakum aw nyadala wa aydiyakum ani aw bolo ila al marafiq kana bla anon kurula tisa abna silji fo inshallah je pense que ni aya worona n'est-ce pas bon ni aya inan silan labana amito parce que aya mbena nani o ye bay aya wolomvla na c'est ame aya worona la n'est-ce pas aya worona no bana aya wolomvla na we bay aya di o la bay aya o mandanye ango 14 kateme fango wala di ko barati famgo mala ko dama donc bi ka aya labaye pour que anga se ka don wala en ferema en sago ma inshallah donc ala ko na wula ka beta seli fagsilu wujuhakum ko aw ka wunyada ko wa aydiyakum ana uqulu ila al marafiqi kana bla anno nguru la ko no nguru be do akono ni be sel jita ibi nyara ko nyaray be damne yorojme nyaray be damne kunsigi fale yoro kunsigi fale yoro mais kunsigi fale yoro habituel kunsigi be fale yoro mi ka koro mo to kunsigi be fale yoro mi parce que do kunsigi be fale ya n'est-ce pas donc anganto male Fangoy mala ko dama. Seri hal ni eta be fale ya, mais mo to ta be fale yoromi. Como kolo labana. Donc ay espace no. Kadana ko sigi fale yoro la, ko mo kolo labana. Oda ni bomoshi bi la bomoshi mi mambo,
il va to ji ka douala maintenant ka bon il va ji te ma sans faire dronti oyo bané toy mais nyala kon beko ça c'est de haut en bas maintenant verticalement ça c'est de l'oreille droite à l'oreille gauche pardon bu nya côté agaye ji te yan soro n'est-ce pas wa ke na ka di non c'est ni nya ko ka de me tolo ni na ka la tolo do ina ni bene beko afamnake. Et puis il faut faire attention à quelques parties du visage. Oui, mais Dagolo du Goumara. Dagolo. En bas. Là, c'est caché. N'est-ce pas? Donc là, que l'on te dit que c'est aroma. Attention. Ni dit Massama, c'est dit Madafa. Donc, faire attention. Dagolo du Goumara, Kanibeko. Oui, Nyadai. Akodi, wa aidiyakum ani awbolo. Il a le marafiqi, kanabla nonguru là. Nonguru, allez flâner. Le coude. Mais nonguru doit connaître. Au cas tu dépasses le coude. Enfin, tu dépasses ça un peu. Il va te mettre dans le parce que allez quand allez dans le colis pendant qu'on a. Wamsaho, aye joshili ke biro sekum au kungola wa arjulakum ana usin ilale ka'baini kana bla singuru flala ya fana kuma fana chala ya ko aya kuma sosali maliki ala kum belebe masusa ko ray ni jigi bolo la ibi bolo fla blati ka jigi fo dugu n'est-ce pas ni ya kete abana maintenant ni segala nae o sunay mais farda emi katana e kofe anali nyafe o sunay fam ko mala ko dama maintenant masabu wala olu ko ali kushigi bema masosa ni e kushigi do masosa bashitala fam ko mala ko dama maintenant ko wa arjulakum ni yoy akuma kacha wa arjulakum anause parce que ako aka unyeda ko anawu bolo aka kuma masosa anause ni e kuma tagabolo fle sanfɛ il va fɔ ko sembe masosadi o de kosɔn karamɔgɔ dɔw fana y'a faamu ten fana han masabu dɔ fana bɛ silamɛya kɔnɔ olu b'o sen de masosa o t'a kɔ olu bɛ yen ka dalilu kɛ nin cogo ye kalan cogo ye ko parce que a fɔra ko a k'a kun masosa a n'aw sen mais anw ka malikiya la sen bɛ ko malikiya dɔrɔn tɛ masabu tɔ saba bɛɛ la sen bɛ ko donc olu ko wa arjulakum ko i ma yakela la ya wa li parce que bi ruusikum ni ya yakela ruusikum ma baw ni afu jaridi ruusikum kasra bala donc kama ko wa arjulikum ko afala ko wa arjulakum ko arjulakum nakala la ya kama donc fagsilu o de be ka baraka la wamsahu tabli parce que ateka tugu bi ruusikum na tango ala ko dama to avec ça akaw senko et puis hadisa chama fana be mi yo fana fo ko fara ni aya famu cogo inka alam maliki ani shafi'i ahmada abu hanifata olu beka tasra la semeko famna ke mais jafar ya ka tasra la sembe masosadi mais alhamdulillah islamia kono bi anyo sama sama kela amena mais ama fo bi ko afla be dagalendo famna ke nay mo mi dia isenko na mo mi dia isen joshi o fla be dagalendo karamo do fana yeo bo fana ka do parce que do ko abe kole ate joshi ina fo maliki ni taw do fana kole abe joshi ateko ina fo jafari abo ka chokomi mais karamo do sorona e ina fo daud zahiri ani ibn jarir at-tabari ni mo ko be ne ba fek da ko min to e bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid niyo kitabu dele ka fle ale ba fiye ko daud zahiri ani tabari no ibn jarir ye olu flako abe saya e balibu de ba laje na yidia ako na yidia ajoshi famna donc afla be daga le fam ko mala ko dama naam wa in kuntum ako salati ni aw gela junuban ko janaba no be awla fatahharu akaw yerako meni janaba no bila selijite wasake ola de famna janaba no selijite wasake ola
wala fiki ko de fatahharu akaw ko avec janaba de ko o ko ka jike ki yoro bela jenen labo ki yoro be ko fam ko mala ko dama na'am wa in kuntum sarati ni aw kala marda naw kala banabagato mi tseka magajila aw ala safarin wal ma aw bita masraka aw nijiti aw buluta masrafe aw jaa ahadun wal ma aw durakilin nana minkum min al-ghaiti kabo banakotala minkum kabo awla mastum wal ma aw yema nyoyake an-nisaa musawla ko ay agerla musawla falam tajidu aw masrolike ma an jila ko ni dans tous ces cas bana tarama walima comment dirais-je alni isira musoma walima ibola bana kotala mais ka jini ma jisoro wala be mukasa fata yammamu ay kalangareke soidan sanfɛ fɛn na tɔyiban min ka sani ko dugukolo sanfɛ la bɔgɔ fara o n'a ɲɔgɔnnaw ko a k'o dɔ kɛrɛnkɛrɛn a bɛ tɛmɛmu ta fatɛmu soyidan tɔyiban o bɛ kɛ cogo di famusahu a ka jɔsili kɛ bɛ wujuhikum aw ɲɛda la wa aydikum ani aw bolo fila minhu ka bɔ o bɔgɔ la c'est à dire que n'i ma ji sɔrɔ ji tɛ yen walima ji bɛ yen mais tu es malade i tɛ se ka ji utiliser o la k'i bɛ tɛmɛmu ta tɛmɛmu bɛ kɛ cogo di i b'i bolo fila bila bɔgɔ kan ten n'est-ce pas n'i ka bila bɔgɔ kan n'i ka kɔrɔta bon comme tuma dɔ la fɛn dɔw bɛ bɛɛ mɔgɔ bolo la a bɛ se ka i tɔɔrɔ i bɛ se ka kɛ ten pour que n'a sɔrɔ ni fɛn dɔ b'i bolo la min bɛ se k'i tɔɔrɔ mais i bɛ bagi bɔ si tu as une bague en main tu enlèves faamuya i bolo la bɔgɔ kan et puis tu tapes un peu les mains pour que fɛn dɔ kana k'a la min bɛ se k'i tɔɔrɔ maintenant i b'i ɲɛda ko na i ɲɛda jisi ten i n'a fɔ seliji bɛ ta cogo min ka ɲɛda ko i bɛ ɲɛda jisi ten a faamuya o kɔfɛ parce que a kɛcogo dɔ bɛ yen a sunalama a kɛcogo dɔ bɛ yen a faridalama o kɔrɔ ye farida dɔrɔn suna tɛ min na mais dɔ bɛ yen a n'a suna bɛ ɲɔgɔn na min ye farida dɔrɔn ye suna tɛ min na o ye n'i y'a kɛ ten ka ɲɛda jɔsi ten hein o yɔrɔ bɛ i b'i bolo kɛ ten ni i bɛ seli kɔrɔta i bɛ seli o y'a kɛcogo bɛ ye n'i ye a kɛlen ye 100% farida i ma suna k'a la kɔrɔ ye après avoir essuyé le visage i b'i bolo kɛ ten dɔrɔn et puis c'est fini i bɛ seli kɔrɔta i b'i ka seli kɛ tɔ ye mais n'i bɛna suna fara kan a bɛ kɛ cogo di n'i k'i bolo da ka i ɲɛda jɔsi i bɛ tila k'i bolo da une deuxième fois a faamuna kɛ une deuxième fois o la n'i k'i bolo une deuxième fois i b'a kɛ cogo di i bɛ i bolo droite i b'a da bolo gauche kɔnɔ ten hein i bɛ jigin kɔfɛ tu commences par derrière bolo kɔfɛ la i bɛ jigin ten n'i jigila ka na se fo kudi ma n'o ye nɔngɔ ye i b'i bolo yɛlɛma ten hein ka sɔrɔ ka na kɔnɔna ta sisan n'i sera yan an ɲɛ b'a la n'i sera kɔnɔna ten i b'i bolo don yan ka kɛ ten ka kɛ ten ka kɛ ten ka kɛ ten o tɛ wa maintenant i b'a kɛ ten i t'i bolo bɔ ɲɔgɔn na faamuna kɛ ka sɔrɔ ka jigin tuguni kɔfɛla fɛ ten ka na ɲɛfɛ ka yɛlɛ tuguni ka a cɛbɔ ten fana i n'a fɔ i y'a kɛ cogo min hein n'a banna i bɛ seli kɔrɔta i bɛ seli a faamuna je répète tout ça va alhamdulillah donc tayammum kɛcogo filɛ nin ye a farida dɔrɔn 100% ou bien k'a ni a sunna kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a kɛcogo ye nin ye donc n'i ye nin kɛ ten ni baraji ka bon ni dɔɔnin a faamuna kɛ naam ما يريد الله ala ma laɲini kɛ ليجعل عليكم k'a bɛ kɛli kɛ aw kan min harajin degun dɔ la ولكن nka ala de yuridu ala b'a fɛ de ليطهركم a ka aw saniya ويتم ani a ka timɛli kɛ nɛɛmatahu a ka nɛɛma la alaykum aw kan mun لعلكم kosɔn aw de tashkuruna aw na se ka ala barikada sadakallahu alazim ne yɛrɛ fana sɛgɛnna salamu alaikum a ye fɛn tigɛ
rappel de donnant. Nala